నమస్తే. మైండ్ మీడియా ప్రేక్షకులకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు డివైన్ రూట్స్ ప్రోగ్రాంలో బిజీబీ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ సెంటర్ 7th యానివర్సరీ సందర్భంగా వారి చిన్నారులు మనతో ఉన్నారు. మరి బిజీబీ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ సెంటర్లో 7 years సందర్భంగా ఈ చిన్నారులు వారు నేర్చుకుంటున్న ప్రతిభను, వారి ఆసక్తికి అనుగుణంగా వారు నేర్చుకుంటున్న విద్యను ప్రదర్శించే ఒక గొప్ప అవకాశం మైండ్ మీడియా వారు కనిపించాం. మరి వారిలో ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థి మన ఆద్య. మరి ఆద్య గారికి వెల్కమ్ చెప్దాం. హలో ఆద్య, నమస్తే. హాయ్. సో మరి ఈరోజు బిజీబీ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ సెంటర్లో మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు, మీ గురువు గారి పేరేంటి, ఎన్ని రోజులుగా మీరు నేర్చుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ చెప్పండి మా కోసం. I've been learning here for 3 years and my guru is Navneeta ma'am. మరి 7 years కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నారు కదా. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆద్య, మీకు మరియు మీ టీంకి. Thank you. సో ఆద్య, మరి ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నారు, ఏమి ఇక్కడ మన మైండ్ మీడియాలో మీరు ప్రదర్శించబోతున్నారో తెలియచేస్తారా? I'm going to be reciting the Vishnu Sahasranamam. ఓకే, విష్ణు సహస్రనామం పాడబోతున్నారు. సరే, మరి పాడండి. शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मनिशेषेण पावनानि च सर्वश युधिष्ठिराशान्तनवं पुनरेभाव्यभाषठ श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कामकामर्चन्तः प्राप्नुयुः मानवा शुभं को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्मसंसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेवाचार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकामहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोत्तमम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवर्राचे नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महत्ब्रह्म परमं यत्परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यपिता यत् सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेवैकक्षे तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोरानसहस्रं मे शृणु पावव्यापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप्तदा देवः भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्धवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः प्रसामा हृदयं तस्य शान्तिर्देवि नियुज्यते विष्णुं विष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णु दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्धवो भानुरतिबीजं देवकी नन्दनशिष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभनो देवेति परमो मन्त्रः शङ्खबिन्नन्दिचक्रीति कीलकं शार्ङ्गधन्वगदाधर इत्यस्त्रं रताङ्गपाणिरक्षोभेति नेत्रं त्रिसामसामगसामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाले विक्पन्दः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे विष्णोर्दिव्यसहस्रनामजपे विनियोगः ध्यानं
क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर्भूषितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयात् दरलयनागदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिरवेदसुरनीलचन्द्रसूर्युच्चनेत्रे कर्णावासः शिरोद्यौमुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विषं सुरनखगागो भोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रं भ्रम्यते त्वं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभारं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भसताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकाताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रसकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरिः आसीनं बुधश्याम मायदक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्सङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाव्यं सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ओं विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत्भूतभृत्पावो भूतात्मभूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषस्साक्षी शीघ्रज्ञोषर एव च योगो योगविदाम्नेत प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवाः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवरा प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता वित्ताता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्वस्ता स्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यः सतः कृष्णो लोहिताक्षपतर्तनः प्रभूतस्त्रिकगुत्ताम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशशरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः अहत्संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजस्सर्वेश्वरसिद्धः सिद्धिसर्वादुरच्युतः वृषकपीरमेयात्मा सर्वयोगिविनिसृताः वसुमनः सत्य समात्मा समितः समः अमोघपुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भभ्रु विश्वयोनिशुचिस्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगस्सर्वविद्पानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षो सुराध्यक्षो धर्मध्यक्षो कृताकृताः चतुर्रात्रिचतुर्व्यूहा चतुर्दंश चतुर्भुजः प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाधिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांसुः अमोघशुच्युचितः अतीन्द्रियासङ्ग्रहः सर्को धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतियुत् अनिर्देश्यवपुर्श्रीमान् अमेयात्मा महाधृदुक् महीश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासान् सताङ्गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरिचिर्तां मनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्तुतपाः पद्मनाभप्रजापतिः अमृत्युस्सर्वदृक्सिंहः सन्दातसन्धिमान् शिरः अजोदुर्मर्शनः शास्त्र विस्तृतात्मा सुरारिः गुरुतमो धाम सत्यपराक्रमाः निमिषो निमिषस्रग्वि
वाचस्पतिरुधारधीः अग्निनिग्रामिणे श्रीमान् न्यायो नेतसमीरणः सहस्रमूर्तिविश्वात्मा सहस्राक्षात् सहस्रपात् आवर्तनोर्वृत्तात्मा सम्प्रमर्तनः अहत्संवर्तको वहिनी रनिलोदरनीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वरुक्विसुभुक् विभुः सत्कर्ता सुजानुः जहनूर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकुच्युचिः सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषाधरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तचित्सागरः सुभुजो दुर्तरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नायकरूपबृहद्रूपः शिविविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोदितरः प्रकाशात्मा प्रतापनाः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुत्सरेश्वरः औषधं जगदस्येतु सत्यधर्मपरायणः भूतभव्यभवन्नाथः पवनपावनो नरः कामः कामकृत्कान्ता कामकामप्रतप्रभुः युगाधिकृत्युगावर्तो नैकमायो महासनः अत्रिष्ट्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राचितनन्दजित् इष्टो विशिष्टशिष्टिष्टः शिखण्डीनः शोभशः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रणितप्राणः प्रणदो वासुवानुजः अपां निधिर्दिष्टानमप्रमर्थप्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेव बृहत्पानुः आदिदेवपुनन्दनः अशोकस्तारहस्तारः शूरशौर्यजनेश्वराः अनुकूलशतावर्ता पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महर्तिरुत्तो वृत्तात्मा महुक्षोगरुत्वत्वचः अतुलशोरभुभीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण्यलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरोरोहितो मार्गो हेतुर्धामोदरः महीधरो महाभोगो वेगवानमिताशनः उद्भवक्षुन्दरः सुन्दो रत्ननाभसुलोचन उद्भवक्षो विनोदेवः श्रीगर्भपरमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायवस्थानः संस्थानष्टानदो ध्रुवः परर्तिः परमस्मष्टः दुष्टपुष्टसुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयोनयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राणः प्रणदः प्रणवः प्रणः हिरण्यगर्भशक्तुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुसुदर्शनकालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुः प्रमाणं भेजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविस्तो वो धर्मो इवो महामकाः नक्षत्रिणेमि नक्षत्रे क्षमः क्षामस्मि अनः यज्ञेज्यो महीजश्च क्रतुसत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो सर्वज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुहुक्षः सुगतः सुव्रत मनोहरोचितक्रोधो वीरबाहुर्विदातरः स्वापनस्य विशोव्यापी नैकात्मनैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सि रत्नगर्भोदरेश्वराः धर्मकृद्धर्मकृत्कर्मी सदसत्करमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधातकृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेषु देववृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभृतभृत्पोक्ता कपीन्द्रपूरिदक्षिणः सोमभ्रौमितिभस्सोमः पुरुजित्पुरसत्तमः जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरदिन्दात्मा महङ्क्ततिशयोऽन्तकः अजोमरर्हव स्वाभाव्यो जितमित्रप्रमोदनः आनन्दोनन्दनो नन्दः सत्यधर्मत्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेतिनीपतिः त्रिपदत्रिपद्याध्यक्षो महाशृङ्कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणखनगाङ्गदी गोयो गभीरो घनो गुप्यश्चक्रगदाधरः वेदस्वाङ्गोचितकृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः परनो वारणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायदः आदित्यो ज्योतिरादित्यः वेदस्वाङ्गोचितकृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरनो वारणो वृक्ष
पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायदः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाकण्डपरशुर्धरुणद्रविणप्रदः दिवसृक् सर्वदृक्व्यासो वाचस्पतिरोज्यः त्रिसामस्सामगस्सामः निर्भानं वेजजं विशक् सन्न्यासुकुचमशान्तो निष्ठशान्तिपरायणं शुभाङ्गय शान्तिदश्रितः कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्कोप्ता वृषभक्षो वृषप्रियः अनिवत्ति निवृत्तात्मा संक्षिप्तक्षेमकुच्छिवः श्रीवत्सवक्ष श्रीवासः श्रीपति श्रीमिताम्बराः श्रीधरश्रीश श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीनिभावनः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः प्रचितात्मविधेयात्मा सत्किरीशिन्न संशयः उदीर्न सर्वतः शिक्षुर् अनीशशाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मविशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्न्योमितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिर्शूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मत्रिलोकेश केशवकेशिः हरिः कामदेव कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्तनः ब्राह्मविद् ब्राह्मणो ब्राह्मी ब्राह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्म महातेजमहोरगः महाकृतु महायज्व महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव्यप्रियस्तोत्रं श्रुतिः स्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनमयः मनोजवस्तीर्थगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुमनाहविः सत्कतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूर्यसेनो यजुश्रेष्ठ सन्निवासा सुयामुनः भूता वासु वासुदेवः सर्वासुनीलोलः दर्पदः दर्पदो दृप्तो दुर्तरोदापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्नमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिर्शताननः एकोनैकसभकैकिं यतपनवनुत्तमं लोकबन्धुलोकनाथो माधवो बतवत्सलः सुवर्णवर्णहेमाङ्गो वराङ्गश्चिन्नगाङ्गदी वीरः विषमशून्यो चितश्रीरशलशलः आमनीमनधूमन्यो लोकस्वामी त्रिलकृतुत् सुमेधमेधजोधन्यः सत्यमेधधराधरः तेजो वृषीदितरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यगिरो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिर्चतुर्बाहुर्चतुर्व्यूहः चतुर्गतिः चतुरात्मचतुर्भाव चतुर्वेदाविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयतुरत्रिक्रमः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गो तुरावासु तुरारिः शुभाङ्गलोकसारङ्गः स्तन्तुवर्तनः इन्द्रकर्म महाकर्म कृतकर्म कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभसुलोचना अर्को वजस्तनिशृङ्गी जयन्तः सर्वविजये सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्रवेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुविधः सिद्धः चतुर्जिछत्रतापनः नैग्रोदुन्दरो चत्वा शनुरन्ध्रो निशोधनाः सहस्राची सप्तजिह्वा सप्तैद सप्तवाहनः अमूर्तिरनगोचिन्त्यो भयकृत्पयनाशनः अनिर्भ्रुवकृस्थूल घृणनिर्घुनो महान् अधृतस्वधृतः स्वस्थः प्रज्ञांशो वंशवर्तनः वरभृत्कहितो योगी योगिश्च सर्वकामदा आश्रमक्षमनक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः तनुर्धनुर्धनुर्वेदो दण्डो दमेतादमा अपराजितसर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सत्कृतः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राया प्रियाहोरः प्रियकृत्प्रीतिवर्तनः व्यः सत्कृतिर्ज्योतिः सुरुचिरुदभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितरविलोचनः अनन्तहुतभुक्भोक्ता सुखदो नैकदो कृतः अनिर्विन्नसदमर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनस्तानातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः अरौद्रकुण्डली चक्री विक्रमार्जिताशनः सप्ताधिकसप्तसः शिशिरः सर्वरीकरी आक्रूरपीशलो दक्ष
दक्षिणक्षमिनां वरः वित्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यस्तु स्वप्नाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपनन्तश्री चितमन्युर्भयापहः चतुरस्रुगभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुविरोरुचिराङ्गदः जननो जनजन्माधिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलनोदाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगस्तत्पदाचारः प्रणदः प्रणवः पनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्ववेदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तिरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो युज्यमहीजश्च यदुसत्रं सताङ्गतिः यज्ञभृत्यग्निकृत्यग्नि यज्ञभृत्यग्निसाधनः यज्ञात् गृह्य न गुह्य अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातु वैकानस्सामगायनः देवकीनन्दनश्रेष्ठ चितश्रीपापनाशनः शङ्खभृत्नन्दिकीचक्री शारङ्गधन्वगदाधरः रताङ्गपाणिरक्षोभ्यः श्रीसर्वप्रणायद ॐ नमन् इति वनमाली गदीश्राङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमन् इति शङ्खभृत्नन्दिकी चक्री शारङ्गधन्वगदाधरः रताङ्गपाणिरक्षोभ्यः श्रीसर्वप्रणायद ॐ नमन् इति वनमाली गदीश्राङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमन् इति థ్యాంక్ యూ. ఆద్య మెహర్ ఆలపించిన విష్ణు సహస్రనామం చూశారు కదా. చిన్న వయసులోనే విష్ణు సహస్రనామాలు ఎంత స్పష్టంగా పాడారు. థ్యాంక్ యూ ఆద్య. డివైన్ రూట్స్ ప్రోగ్రాంలో ఈరోజు బిజబీ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ సెంటర్ విద్యార్థులతో ఒక చిచ్చర పిడుగుతో హనుమాన్ చాలీసా మరి పాడించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. చూడటానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? మరి ఎవరి చిన్నారి ఏంట విషయం తెలుసుకుందాం. హాయ్, హలో, నమస్తే ఆర్య. నమస్తే మ్యామ్. మీ గురువుగారి పేరేంటి? నవనీత మ్యామ్. మరి మీరు ఏ పాట పాడబోతున్నారు ఇప్పుడు? హనుమాన్ చాలీసా. హనుమాన్ చాలీసా చెప్పబోతున్నారా? మీకు చాలా ఇష్టమా హనుమాన్ చాలీసా? మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? మరి ఎందుకంత సీరియస్గా ఉన్నారు? నవ్వండి. ఓకే, మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, చేయండి. శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మన ముకురు సుధారి భరణౌ రఘువర బిమజసు जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमारा बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु करेश विकारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संधि कंचन वर्ण विराज सुवेश कांदन कुंदन कुंचित केसा आत वज्र औध्वजा विराज कांधे मूंज साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम ताज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप से अधिका विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर समार रामचंद्र के काज सवार लाई संजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर्ष धराय रघुपति तीन्ही बहुत बढ़ाय कुमम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन कुमार गाव अशकय श्रीपति कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नार शार सहित ईश यम कुबेर कपाल जाते कवि को विक कह सके कांते उपकार सुग्रीव तीन राम मिलाय राजपद दीन तुमरे मंत विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जगदान युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जान प्रभु त्रिकाम में लुकमाय जलि दिलांगी दे अचर जन दुर्गम काज जगत के जेते सुगमन गुरु तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवार होते न आज्ञा विन पेशान
सब सुख लगे तुम्हारी शन गुम रक्षक कहो को डन आपन तेज समारोहा पे तीनों लोक हांकते कान भूत पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाउ सुनाम सही रोग हरै सब पीरा जब तनि निरंतरान मत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम जन ध्यान जो लावे सब राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साज और मनोर को जो कोई लावे सोई मित जीवन बल पा चारों एक प्रताप तुम्हार है प्रसिद्धि जग तुझिया साधु संत के तुम्हारे कवारे असुर निकंदन राम दुआ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की राम रसायन तुम्हारे पाता सदा हो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के रुख बिसरा अंक काल रघुपति पुर जाए जहाँ जहाँ हमारे भक्त काए और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व करे संकट हरे मिटाई सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय यश तवार पाठ कर कोई छूटे बन्ने मास को जो पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सराय चेरा की जयनाथ गदम डेरा पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर भूपा చాలా చక్కగా మీ యొక్క చాలీసా ఎంతో స్పష్టంగా ఉంది. చాలా బాగా నేర్చుకుంటున్నారు. మీ యొక్క ప్రతిభ చాలా 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 బాగుంది. మీరు చిన్న వయసు నుంచి డివైన్ రూట్స్లో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆర్య. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మరి ఇలాగే ఇంకా ఇంకా భక్తి పారవశమైన పాటలు కూడా నేర్చుకోవాలని మనసారా కోరుతుంది మై ఇన్ మీడియా. థ్యాంక్ యూ. చూశారు కదా, చిన్నతనం నుంచే హనుమాన్ చాలీసా ఎంత స్పష్టంగా పాడుతున్నారో. మరి మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి. అలాగే డివైన్ రూట్స్ ప్రోగ్రాంలో ఎంతోమంది చిచ్చర పిడుగులను చాలా చాలా మంచి ప్రతిభతో వారికి అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతున్న బిజీబీ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ సెంటర్కి ముందుగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డివైన్ రూట్స్ ప్రోగ్రాంలో ఈరోజు ఒక విద్యార్థి మనతో ఉన్నారు. ఈ విద్యార్థి ఎవరో తెలుసా? బిజీబీ లెర్నింగ్ సెంటర్లో సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారు. ఈ పాప వయసు మీరు అసలు చెప్పలేరేమో, నేను చెప్తాను. చెప్పలేరా? చెప్పేస్తారు కూడా. 5 సంవత్సరాలు, ఏబిసిడీలు కూడా సరిగా గుర్తుండవేమో. కానీ ఈ పాప అద్భుతమైన పాట పాడటానికి వచ్చేసారు. హర్షిని తన పేరు. మరి తనతో మాట్లాడదామా? హాయ్ హర్షిని. హాయ్ మ్యామ్. నమస్తే. ఏం పాట పాడబోతున్నావు? వందన హే. మీ గురువుగారి పేరేంటి? శ్రవంతి మ్యామ్. సరే మరి పాడదామా మంచిగా? సరే మరి పాడేసి నాన్న. వందన హే గణపతి గజానన వందన హే సరస్వతి సుమీరన వందన హే మునిజన సుపూజన వందన హే శివ పార్వతి నందన బ్రహ్మ హరి శివ జ్ఞాన గుణ సాగల వాణిలామ ఉమా జగతు మే సుందర దేవన ధనుజ హలనారి శూలవల భజన పూజన కళ జనమాపల. అయ్యో ఎంత క్యూట్ పాడావు తెలుసా నువ్వు అసలు. హరిణి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హర్షినికి లాగా ఎంతోమంది చిన్నారులు నేర్చుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారు కదా. నిజమే. హర్షినితో పాటు తన ప్రతిభను గుర్తించిన వారి పేరెంట్స్ని కూడా అభినందిద్దాం. డివైన్ రూట్స్లో చాలా చక్కని ప్రదర్శన నాకైతే బాగా నచ్చింది. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. బిజీబీ లెర్నింగ్ సెంటర్ 7th యానివర్సరీ స్పెషల్లో డివైన్ రూట్స్లో ఈ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అయితే టాప్ నాచ్ అనిపిస్తుంది నాకు. మరి మీకేమనిపిస్తుంది? కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. అలాగే మరొక ప్రదర్శనతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్సుమాంజలి. Mind Media, the voice of India.